So mga koys, pagkatapos natin i-explore ang isa ka protected area diri sa Santa Catalina, ari na naman kita dire karon sa isa ka lugar akong sa diin makita naton dire isa ka gamay pero tatlo ka palapag nga busay. Yo, what's up mga koys? Ako ang inyong akubos nga alagad, Rolling Taylaran. Nagapasalamat gid sang dako sa inyo sa wala untat gid na pagsuporta nyo sa aton nga page. So bali part 9 na kita karon sa aton nga Negros Island Tourist Spot Exploration. Kag still, we are here in Santa Catalina. So for today's video mga koys, kay aton pag-exploron kag ipakita sa inyo ining isa ka busay nga pagatawgon ko nga small but terrible. So 15 minutes drive lang halin sa Santa Catalina proper. Maabot mo na ining waterfalls na ini via Santa Catalina, Pamplona Highway. Di lang ini makita sa Barangay Santo Rosario. Sobra nga ma-amaze ka diri mga koys sa sininga lugar, especially kung summer season. Kaya ang tubig diri tuman katinaw, tani. Pero sa karon, medyo lubog-lubog kung ato makita. Bangod kay bag-o lang gid naghulaw ang ulan diri. Kay mga pila nakaadlaw nga pirmi ga ulan diri sa south nga bahin sang Negros Oriental. So guys, andito tayo ngayon sa mismo sa sa falls. So kung napapansin nyo guys, yung tubig dito niya is medyo madilaw kasi nga umuulan nga dito sa Negros kasi nga dahil sa bagyo. Ang busay nga ini may ara ini tatlo ka layer kag kanami ini tan-awon kung ara ka sa ibabaw nga parte sa sininga busay. Pero sa kaso naton karon, wala nato na explore ang second to third nga layer. It's because gibawalan kita sang manubantay tungod kay gaulan-ulan kag perti katanlog sa mga bato. Amo na nga diri lang gid ta kutob sa first layer. Kanami sang palibot diri mga koys kay napuno gid sang mga vegetation. Tagko ang mga kahoy kag mapanimuhaan mo gid dire ang kahumot sang nature. Pwede gid ini sa tanan nga nanamian magbanding sa nature. Perfect gid ini sa mahilig mag-swimming, picnic or mag-trekking man. Very secure ang lugar kay may ara gid ya nga manugbantay sa tanan nga nagapalaligo dire. Kag sa nagasaka sa babaw aron tan-awon ang second to third layers ang sininga busay. Gamay pero makabilib ang ini nga busay mga koys. Sa kagamay niya makita mo ang nakatago nga katahom niya. Ang perfect nga pag-ilig sang tubig, ang shape sang bugos nga busay kag ang tatlo ka layers ini amo ini ang gadala sa iya nga bugos nga katahom. Perfect gid sa iya ang terms nga small but terrible. Barato pudre ang entrance mga koys, kay sa 30 pesos mo, whole day mo na nga ma-enjoy ang ini nga spot. Hindi lang magkalipat sang pagdala sang mga pagkaon nyo. Kay sa diri nga lugar daw wala ako nakakita nga nagatinda sa mga pagkaon diri kag tubig. Maayo man nga maniguro na lang ta dala og pagkaon kag tubig diri para sure ang kasadya. So sa gaplano dira para sa inyo summer, put this to your bucket list. I hope mahimo nyo ni nga video nga isa ka reference in case nga magkadto kamo diri. So if you like this video, please share this to your friends and loved ones nga hilig sang adventure or hilig magbanding sa nature. Base perfect gid ini nga spot para sa inyo. So diri lang ta kutob mga koys. Ako ang inyong akubos nga alagad, Rolling Taylaran, known as prangkarista, nagapabilin gid pirmi sang mga tinaga nga live your life to the fullest. Good vibes. See you in next episode mga koys.